Jungle. Audio Jungle. जय जगन्नाथ आपण मानकु मारिणी यूट्यूब एक्सप्रेस चैनल को स्वागत। चलन जीवा आज दिन आरंभ करवा पुरी रे द्वितीय दिन आज मंदिर दर्शन करने हम सब बाहर पड़े चलन दर्शन करवा बड़दान बुल देखा परिक्रमा प्रकल्प कमी कार्यक्रम सब होती सब देखेबी चलन जीवा भिडियो फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखिए भिडियो आपको भल लगे तो लाइक कमेंट शेयर करेंगे चैनल जब नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब चलो जय जगन्नाथ सांग मैंने आम आसिकी श्रीमंदिर बुलिकी मंदिर दर्शन ठाकुर कर बहुत भिड़ थिला प्रबल माने आगुरी जमी भलरे भल ठाकुर को देखे होता समस्ते जी भी जाते दर्शन करते से परिस्थिति नहीं आउ बारिकेड ये जो परिक्रमा प्रकल्प हो गला बारिकेड हो गला तो बहुत माने क्षति पहुँचुची जहाँ दर्शन करके ठाकुर को आसिलु आसिक जो परिक्रमा प्रकल्प होती प्रबल खरा आउ बुलू कौन गोटे जगार बसीगलु पा कि पीलु आउ से बसिकी आउ छुआ लगे गोटे फोटो उठे गोटे फोटो उठेबू आउ सार मना करते छुआ लगे गले आम आमस्त बाप छुआ 4 जन आसवा आउ देखते पूरी गजा केमी जाऊँचे केते भिड़ आते भी पूरी आसब से भी भिड़ केतले कम ना कि आगुरी टे भल दर्शन करा से परिस्थिति नहीं आमती परिस्थिति है मो मैंने एत जो चापीदे तो छाती पाती पूरा चापी गला झील हाथटा सेमती धरता पुटा को बापा बसई था कांधरे झील हाथ धरता है झील हाथ को छाड़ूना एने चापी देते जोरसोर मो ये देखी विकल देखिए मत कहले से देखी था दूर जहाँ देखी ठाकुर को पाखक जापलुन से फेरी पछक फेरिकी रहीगलु भिड़ कमला जमी बाहरिक आइलु थे जी जीवे आते कष्ट हो द्वितीय थर जावाक मंदिर भितर को मन करेनि एमती कष्ट हो जहाँ हो आम तो प्रभु कोटी ओडिया मौड़मणि दर्शन करने को कुआड़ कुआड़ लोक आम भी दर्शन करने जाऊँ जहाँ जिते कष्ट हेल्ले भी दर्शन करवा ये भी जो परिस्थिति परिस्थिति कमिगले भल हम देखिए किसी फोटो उठे झील लगे फोटो किसी उठे आम 2 जनकर तार हूँ बापा माँ केमी भल भल फोटो उठेब ये हूँ कथा जो भाई आमर फोटो उठेले कहलु आम 4 जनकर गोटे फोटो उठेदेल फोटो गुड़ा केमती आम जोड़ी केमती लगुच आम बाप छुआ सब फैमिली केमी लगुच निश्चित कहे आउ 4टा बेले टे बाहर सजबाज हो स्वर्गद्वार आते थर आसिली स्वर्गद्वार जमा बुलिकी देखिना कि स्वर्गद्वार को आसे ना मत मना करती डरबू बोली कहते मोटे डाणे आसली डरबू बोली कहती आथर जिद्दी गली छुआ पिला समस्त जिद्दी गले भर को आनी देखते स्वर्गद्वार मैं जमा स्वर्गद्वार देखी नी कहती आपे मले स्वर्गद्वार देखिए मला पूर्व आसिक स्वर्गद्वार देखीगली स्वर्गद्वार केमितिया कौन मुझे जानी नी गोटे कल्पना करी से होता देखो बढ़िया सुविधा सब अच्छी मिनिममटा हूँ 20 उपर शवदाह हो चारिपिटी टे बुलिकी देखिलु छुआ डरिए बोलिकी भितर को बेसी गलुनि नहीं पलि आसिलु छुआ कुआड़े चमुचुमा पड़े कौन हम डर गोटे मनरे रोचे आठी कहीं डरवा कथा नुहे डरती तथा डर टे मनरे रोचे कौन करवा ये हूँ कथा फेरिलु बुली बुलाक फेरिलु आठी बाट देखिए ठाकुर माँ दक्षिणकाली मंदिर पूजा चलती सबू आथर आसलु पूरी सब प्राय जगह सब बुली बुलिकी प्राय जगह पूरी मुझे देखी किंतु स्वर्गद्वार आसी नी यहाँ गोटे दुख कथा स्वर्गद्वार आसिक बुले मन को शांति लगे जहाँ हो स्वर्गद्वार टे बुलिकी देखी आसली जदि के सब दाह करने को आणती पूर्व मुझे देखी आत्मा को शांति मिली
ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଟିକେ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼େ ଟିକେ ବସିବା, ବସିକିରି ଥଣ୍ଡା ପବନ ଖାଇବା। ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି, ଆସିକି ହେଲାଣି 6ଟା 6:30 ଆସିକି ହେଲାଣି, ତଥାପି ଖରା କମିନି କି ଗୁଳୁଗୁଳି କମିନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ବୁଲିବା ଏଇଠି, ବୁଲିକି ଜଳଖିଆ ଫଳିଖିଆ ଛୁଆ ଯଦି ଖାଇବେ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ଦେଇଦେଇକିରି ବସିବା। ବସିମୁ ପ୍ରାୟ 9ଟା 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିମୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ, ଥଣ୍ଡା ପୁରା ଲାଗିଲେ ଯିବୁ। ଆଉ ଦିନଟା ଛୁଆ ପ୍ରବଳ ଗାଧେଇଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରରେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେଲାନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର କେତେ ଜୋର ଲହଡ଼ି ଆସୁଛି, ଆଗକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବୋଲିକି ପ୍ରବଳ ଲହଡ଼ି ଆସୁଛି। ଆଉ ମନା କରୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ବି ଗାଧଉନାହାନ୍ତି ବେଶୀ ଲୋକ, ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲହଡ଼ି ଆସୁଛି ଜୋରସୋରେ, କୁଆଡ଼େ ଆସିବ କ'ଣ କରିବ, ତେଣୁକରି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଇଏ କରିବାକୁ। ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ଲଗେଇଲେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତା ବାପା ବସେଇଲେ। ଓଟରେ ବସିବା ପାଇଁ ପୁଅ କହୁଥିଲା, ଓଟ ଟିକେ ଡେଙ୍ଗା ହେବ, କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ପଡ଼ି ପୁରା ଯିବ, କ'ଣ କରିବ ଚଗଲା ଛୁଆଟା, ତେଣୁକରି ଘୋଡ଼ାରେ ବସେଇଲେ। ଝିଅ ମନା କରିଥିଲା, ଝିଅକୁ କହିଲେ ନା ପୁଅ ଏକାଠିଆ ବସିପାରିବନି, ପୂଜା ତା ସାଙ୍ଗରେ। ଝିଅ ବୋଲିଲେ ଘୋଡ଼ାରେ, ଭାରି ଖୁସି ସିଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ହେଉଛି, ସମୁଦ୍ର ଆଳତୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି ସମୁଦ୍ରରେ ଆଳତୀ ହୁଏ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଆଳତୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। କେତେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ଯେମିତି ଜହ୍ନ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲା ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଆଳତୀ ହେଲା ବେଳକୁ ରାତିରେ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏ କଥା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ, ଆଉ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ବି କହିବେ ଚକ୍ଷୁରେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଆଜି ଦେଖିଛି, ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଦେଖିଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନନାମାନେ ଆଳତୀ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏମିତି ହୁଏ ବୋଲିକି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ଜାଣିଲି। ଦେଖିପାରିବା ଆଳତୀ ହେଉଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମୁଦ୍ରଙ୍କର ଆଳତୀ ଏମିତି ହୁଏ ବୋଲିକି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଆଉ ଭଲସେ ଯଦି ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଆହୁରି, ମୁଁ ତ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେଲାନି ଭଲ କି, ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା, ଚାରିପଟେ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଉ ଦୂରେଇକି ରହିକି ଜୁମ୍ କରିକି ଉଠେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ କ୍ଲିଅର ଆସୁନି। ଆଳତୀ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଆଳତୀ ହେଉଥିଲା, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଦେଖାହେଉଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଝିଅ ପୁଅ ମୋର ଫଟୋ, ଆଉ ବାପ ଛୁଆଙ୍କର ବି ଫଟୋ। ଆଉ ଏଠି କେହି ଉଠିବାକୁ ନଥିଲେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଉଠେଇଲି ତାଙ୍କର, ସିଏ ଉଠେଇଦେଲେ ଆମ ମା ଛୁଆଙ୍କର। ଆଉ ଆମ ଯୋଡ଼ି କେମିତି ଲାଗୁଛି, କେମିତି ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ଲାଗୁଛି, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ଆଳତୀ ଲାଗିଲା ସବୁ କହିବେ। ଘୋଡ଼ା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି କିଛି ଫଟୋ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବୋଲି ବି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି, ଏ ଦୃଶ୍ୟଟା ବି ନୂଆ ଦେଖିଲି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ କ'ଣ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଯାଉଛି, ଆଉ ଲମ୍ବା ହେଇକି ଯେଉଁଟା ଘୋଡ଼ା ଚୁଟି ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ସିଏ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠିକା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିଲି, କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବୋଲିକି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ, ଜାଣିବାରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଉ ରାତି ବେଳର ପୁରୀର ମାନେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପିଠର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଆଉ ତା'ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।